General vibes. Busok lang. Aman ni. Hey. Ambak. Kag-usok. Gerald. Si Gerald doon. I-vlog ako ka. I-vlog ako. Dol. Doon. Interview ko doon. Interview. Shout out. Shout out. Idol Jake. Shout out. Shout out. Boom. Oh, Brio. Shout out. Focus na ito nakapalo kay Kagusok tapos kay Gerald Brio. Kag-usok vlog. Gerald Vibes Official. Like and share, mother, father. Shout out alay. Shout out kay Blanche Biota, pinaka-the-best sa mga taga Butuan. Ano eh? Shout out eh. Gerald Vibes. Gerald Vibes number 1. Number 1 vlogger Surigao. Shout out. Oh. Shout out. Shout out. Dra na rin. Ha? Shout anay. Dili ko mo kuan. Brio kay Gerald ko. Kay Gerald ko na kuman pizza 1 city sa GD Shoes. Abangan na Shout out na sa. Abangan. Shout out sa kay Gerald Vibes o sa kay GD Shoe Shop. Okay. Kay Kagusok Vlogs. Shout out. Dra na rin idol. Number 1 me. Oo. Salamat bro. Oo. Salamat bro. Oo.